はい、皆さん、こんばんは。はい、では、今日のクラスを始めていきます。頑張りましょう。今日は10月の14日ですね。10月の14日はレッスン7の2を、勉強します。よろしくお願いします。あ、カメラが。ちょっと待ってね。どこだこれか。はい、よろしくお願いします。では、始めていきます。では、まず、うちにを勉強していきます。サマンタさん、読んでください。うちには、うちには説明を聞いているうちにだんだん分かってきたのように何かをしている間に実践にあわるという時に使う。また説明を聞いているうちに寝てしまったのようにその前になったことが起きるという時にも使う。そうだね。ありがとうございます、サマンタさん。まず、このうちにを勉強していきます。¿De qué se trata de うちにですね？うちにse utiliza para decir que algo que cambia espontáneamente mientras que lo están haciendo. También se utiliza para decir que ocurre algo, no ha sucedido al momento de empezar una acción. Entonces, la traducción sería como mientras, ¿desne? Mientras. Pero aquí como que dicen aquí como que tiene que ser un cambio espontáneo, como una acciones de que cuando suceda algo, entonces como que por naturaleza algo debe de suceder. Como que debe de tener ese dos como relaciones, bueno, esas relaciones entre dos cosas que ustedes mencionan utilizando este uchirides, ¿no? Vamos a ver ejemplos para que entiendan un poco más de qué sé o a qué me refiero. Pero antes de eso, fórmula. Fórmula sería, son dos que puede utilizar, son verbo, doshi ですね。動詞の原型、うちにを、ている、progresivo, うちにですね。Eso es lo que utilizamos como una fórmulas. Como dicen aquí, de vez en cuando, o depende de casos, nai uchini, mientras que no estén haciendo, también sí se puede utilizar. では、これ見てみましょう。じゃあ、ファビオラさん、読んでください。お願いします。はい。今は、まだ上手じゃなくて、もう練習を重ねるうちにできるようになるよ。素晴らしい。漢字も OK だね、ファビオラさん。ありがとうございます。今はまだ上手じゃなくても練習を重ねるうちにですね、できるようになるよ。Entonces, nuevamente, mientras. Español dice mientras hace algo. Y realmente es como acciones principal viene primero, pero japonés al revés. Entonces, mientras esto, y fue esto. ですね。では、エステバンさん、これスペイン語でわかりますか？お願いします。重ねるという意味ですか？どれですか？重ねる。重ねる？あ、重ねる。これわかるかな？サマンタさん、重ねるどういう意味ですか？教えてください。como acumular montaña, poner encima de cosas o acumular y como juntando. よくわかったね。その通りです。ありがとうございます、サマンタさん。como literal significado, エステバンさん、como sobreponer, como 上ね。これね、エステバンさん。で、これ上、重ねる。これ重ねる。重ねる、重ねるですね。では、これ何ですか？わかりますか？エステバンさん。Ahora, mientras, aunque no seas bueno aún, bueno, aunque no seas bueno aún, lo podrás hacer siempre y cuando acumules como entrenamiento, ejercicios. その通りですね。よくできました。いいと思います。ありがとうございます。はい。今はまだ上手じゃなくても、realmente, ごめんなさい, yo dije todos esto como mientras,
pero realmente oraciones están como separando dos, una parte aquí y otra parte ya nakutemo. Nakutemo, desne, es correcto. Entonces quedaría, aunque no seas buena ahora o no soy buena ahora, no sabemos a quién están hablando, pero bueno, mejorarás mientras que estén practicando. Lenshu o kasaneru. Significado es como hacer varias veces entrenamientos. Pues realmente podemos traducir así de como estás practicando, entrenando, ningún problema. Pero cuando dice lenshu o suruchi, lenshu o kasaneruchi, hay como que de parte de expresiones sí hay una diferencia. Como que cuando dice kasaneru, como que suena, como palabra siempre sería muchos entrenamientos. ¿Sí? Y lenshu suru es como literal, entrenar. Y por eso, dekiru yo ni naru, pues se puede hacer como que más traducciones correctas, pero bueno, sería mientras que estás practicando o haciendo varias prácticas o entrenamiento. Como habían dicho de que normalmente utiliza uchini como una, como acciones, como algo naturaleza o lógico que suceden. Sí, por lo mismo de que aquí dicen de que cuando normalmente practicando varias veces, pues debe de poder hacerlo, ¿no? Como muchas prácticas. Por eso aquí sí se puede utilizar uchini. Ni nadie más. Por eso Esteban San traducían como siempre, cuando o algo así, de que siempre sucede en momento de que hagan estas acciones y esto. Relaciones es correcto. Hai, arigatou gozaimasu. 素晴らしいですね。エステバンさん大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。では、un poco de vocabulario. 上手な es un vocabulario de hábil ですね。ファビオラさん、al revés, malo 何ですか？下手。そうですね。下手な。そうだね。そうだね。使いますね。下手くそなんですか？ファビオラさん、教えてください。como muy malo, así, fucking そうですね。その通りね。muy malo. 下手くそ。その通りですね。下手、como que, aunque ustedes dicen esas palabras lanzando, pero pues como que no le dan mucho lógico. Cuando están adentro de oraciones como esto, jetades, por ejemplo. Entonces sí, pero por lo mismo que como que muy mal. Como que lanzando de forma muy coloquial, entonces puede decir como hetaxo, ¿no? Pero recomendaciones no que utilicen tantos, ¿no? Arigatou gozaimasu, Fabiola-san. そうですね。hábil y getana ですね。素晴らしい。では皆さんこれ読みます。繰り返してください。今はまだ上手じゃなくても練習を重ねるうちにできるようになるよ。どうぞ。では、ルイさん、読んでください。お願いします。はい。今はまだ様子じゃなくても練習を重ねるうちにできるようになるよ。素晴らしい。ありがとうございます。Eso se trata de uso de うちにですね。質問ありますか？大丈夫ですか？はい、ちょっとさん、すいません。どうぞ、質問。はい。ないの方、使ってもいいですか？どうぞ、使えます。何か、例えばね、ルイさん、例えば、はい、日本、例えばね、いないうちに、東京は、東京は変わりました。はい、じゃあこれ読んでください、ルイさん。日本にいないうちに東京は変わりました。その通りだね。ルイさん、en este caso están utilizando ないですね。negativos。ないうちにですね。これ何ですか、スペイン語で。わかりますか？わかりません。日本にわかりません。日本にいないうちに。これ、サマンタさん教えてください。スペイン語でわかりますか？はい。
日本の書き方はちょっと、ごめんなさい。はい。漢字で書きます。あルイさん、ごめんなさい。はい。じゃあ、サマンタさん、どうぞ。Mientras no estaba en Japón, Tokio cambió. その通りですね。ありがとうございます。ルイさん、私間違えました。サマンタさん、ありがとうございます。はい。はい。日本es Japón ですね。mientras que no esté en Japón, 東京は変わりました。変わる es cambiar ですね。だから大丈夫です。問題ありません。大丈夫ですか、ルイさん。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ありますか？大丈夫ですか？皆さん大丈夫ですね。はい、では次へ進みます。では、こればかり、これを勉強していきます。どう使う？読んでください。ファビオラさん、お願いします。たばかりは、ばかり。たばかりは何かをしてからほとんど時間が経っていないときに使う。半年前に家を、建てたばかりのように、話してが時間が経っていないと感じる。y ese sí no recuerdo. 場合です場合ね。にも使える。素晴らしい。ありがとうございます。惜しかったね。ファビオラさん、惜しかった。nada más esta parte です。場合ですね。en caso de ですね。はい、ありがとうございます。¿De qué se trata? Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Uso de bakari ですね。スペイン語で言うとこうなります。bakari se utiliza cuando ha pasado poco tiempo desde que hizo algo. Y también puede utilizar cuando el hablante considera que ha pasado poco tiempo. Como que bakari, como que terminando luego, como que algo pasan. Desde traducciones un poco cambia, depende del contexto, pero lo veremos. Antes de que pues vayamos a ver en ejemplo, fórmula, ですね。たばかり。forma corta pasado afirmativo, ばかりになります。では、これ読んでください。ルイさん、お願いします。父は昨日退院したばっかりなのに、今日から会社で仕事している。その通りですね。ありがとうございます。父は昨日退院したばかり。これだね。なのに今日から会社で仕事している。これ、退院する。大事な言葉ですね。退院する。エステバンさん、何ですか？教えてください。Salir del hospital, que den de alta a alguien del hospital. その通りですね。salir de hospital se refiere a que dar de alta ですね。de hospital ですね。その通りです。では、ingresar al hospital 何ですか？ルーさん、教えてください。入院そうだね。入院するですね。その通りです。en este caso, ingresar al revés ですね。はい。その通りです。al hospital ですね。では、regresamos. Aquí es un vocabulario muy importante y luego, 退院したばかり. Entonces, luego, como que acabó de salir del hospital, なんとかですね。では、これ、スペイン語で教えてください。サマンタさん、何ですか？A pesar de que mi papá acaba de salir del hospital ayer, hoy ya está trabajando. その通りですね。ありがとうございます。Aunque o a pesar de que mi papá acaba de salir del hospital de ayer, hoy está trabajando en su empresa. 今日から、会社で仕事、desde hoy. その通りですね。Y justo donde corresponde sería la bakari, acaba de, になります。Esta era parte de que lo que estamos aprendiendo ahorita. Yo creo que de contextos cambia la traducción, pero bueno, normalmente mejor como acaba de, かなになります。
Deba, minasan. Bueno, ahorita voy a ir a ahí puerta, pero mientras aprovechamos tiempo a hacer ejemplo. 例文を作ってください。ばかり、お願いします。今、例文作ってます。準備してください。ばかりですね、Iván-san. Acaba de. Si quieres, vamos a. Bueno, te voy a integrar desde el siguiente. Ujú. では、確認していきます。Vamos a checar respuesta. まずは、じゃあ、サマンタさん、お願いします。仕事から帰ったばかりなのに、家事をしないといけないです。帰ったばかりなのに、家事をしないといけないです。わかりました。では次、ルイさん、お願いします。はい。お休み帰ったばかり、仕事大変なりました。帰ったばかり、帰ったばかりなんですか？仕事大変になりました。仕事大変になりました。わかりました。では、ステバンさん、お願いします。もう朝ごはんを食べたばかりなので、お腹が空いていません。食べたばかりなので、お腹が空いていません。わかりました。では、ファビオラさん、お願いします。はい。先にミスチルの曲をばっかりを聞いたのに、もう一度聞きたい。ミスチルね。はい、ミスチル。さっきですか？何ですか？先にミスチルの曲をばっかりを聞いたのに、もう一度聞きたい。曲ばかりを聞いたのに、ばかりを聞いたのに、もう一度聞きたい。わかりました。聞きたい。では、ルーさん、お願いします。姉はアイルランドに住んでいるばかりから、彼女は恋しくなる。ばかりから、彼女は恋しくなる。恋しくなる。わかりました。恋しくなる。はい。姉ね。わかりました。では、確認。はい、ありがとうございます。では、確認します。まず1番、仕事から帰ったばかりなのに家事をしないといけないです。これ何ですか？サマンタさん、教えてください。Aunque acabo de llegar a la casa, tengo que hacer las tareas domésticas.
その通りですね。例えば何ですか、家事教えてください、サマンタさん。洗濯物とか、皿を洗いしとか、まあ、犬と散歩しないといけないとか、そうだね。はい。そんなんだね。家の仕事ですね。大切ですね。はい、そうですはいね。わかりました。ありがとうございます。Es correcto. Entonces, kaeta bakari. Entonces, acabo de regresar ですね。その通りです。では次。お休み帰ったばかり、仕事大変になりました。これ、ルイさん、何ですか？スペイン語で教えてください。Apenas regresé de vacaciones y el trabajo se puso pesado. その通りですね。ありがとうございます。Nada más que voy a hacer pequeños corrección. Yasumi, cuando dice como tuya, entonces sería quitar o, sino ya directos. Yasumi ですね。y Yasumi kara の方がいいね。Yasumi kara kaeta bakari. Como Yasumi en este caso no es como de vacaciones, no es como de un día, ¿no? Sino vacaciones. Entonces, en este caso utilizamos de como dejar cara, ¿no? Yasumi kara kaeta bakari de no jogai, ¿no? Utilizar como para que conecten dos, ¿sí? Kaeta bakari de shigoto ga taigen ni narimashita. Cuando utilizamos ni naru y con un keiyoshi, na keiyoshi, keiyoshi, sería mejor utilizar la partícula ga, ¿sí? Para que sea natural, como fluidos, digamos. Luisa, ¿dónde kudasai? Yasumi kara kaeta bakari de shigoto ga taihen ni narimashita. ですね。その通りです。ありがとうございます、ルイさん。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。もう朝ごはんを。エステバンさん、スペイン語で何ですか？ No tengo hambre porque ya acabo de desayunar. その通りですね。大丈夫です。もう朝ごはんを食べたばかりなので、その通りですね。お腹が空いていません。Entonces, no tengo hambre porque no, acabo de comer desayuno ですね。素晴らしい。では次。先にミスチルの曲ばかりを聞いたのにもう一度聞きたい。これ何ですか？ファビオラさん、教えてください。はい。Aunque acabo de escuchar canciones de Mr. Children, quiero escucharlas de nuevo. その通りですね。nada más unos pequeñas corrección. Primero aquí, saki no jogaいね。あlo mejor yo escuché mal, pero saki es como hace rato ですね。saki, mis chiru no kyoku mis chiru no kyoku o ごめんなさい、なんかおかしかったね。聞いたばかりなのに、もう一度聞きたい。そうだね。これで大丈夫ですね。読んでください、ファビオラさん。お願いします。はい。さっきミスチルの曲を聞いたばかりなのに、もう一度聞きたい。そうですね。ありがとうございます。素晴らしい。その通りです。では次に行きます。兄はアイルランドに住んでいる、ばかりから彼女は恋しくなる。スペイン語で何ですか？ルさん。Mi hermano acaba de ir, bueno, de ir a vivir a Irlanda y, pues le extraño, está mal. Entonces, Anne en vez de Annie. ¿Extraña quién, perdón? Gomenasai. Extraño a mi hermana mayor. Ok. O sea, tú a él, ¿no? ¿Es correcto? A ella. Es A ella. Annie. Annie es mi hermano mayor. Ay, Annie. Annie, ¿eh? Ok, entonces vamos a hacer corrección. Annie wa airurando ni hikosu no hou ga ii ne. Hikoshita bakari de no hou ga ii desu ne. Hikosu es como mudarse, desu ne. Entonces, hikoshita bakari de kare no ことをっていうにつけた方がいいね。彼のことを恋しくなる。
Como originalmente koishiku naru como extrañarse y puede utilizar cosas y también personas, pero cuando utilizamos con persona, normalmente kare no koto, kono koto o tsukaimasu. Tatoeba, Ruth-san no koto wo koishiku naru. Ruth-san wo koishiku naru. Pudiera ser, pero la verdad suena más natural o suena más como, como nativo, sería no koto. Yonde kudasai, Ruth-san. 兄はアイルランドに引っ越したばかりで、彼のことを恋しくなる。そうだよね。ありがとうございます。大丈夫ですか、Ruth-san? 大丈夫です。Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces eso se trata de todos de bakari desu ne. 質問ありますか？大丈夫ですか？どうぞ、ファビオラさん。はい、質問。 En la parte del sakini, yo siempre lo he usado con el ni. ¿No es necesario ponerlo? No sé. Es un error que he tenido siempre. Saki. Ajá, sí. Saki sí es como coloquial, o sea, importante. Sin esto no hay problema. Mister no kita kyoko kita bakari. Bakari ya tienes como una apenas. Pero gracias a Saki como que dar más énfasis. De que la verdad, o sea, hace ratos. O sea, ahorita mismo casi. Entonces, sí, necesario, no. Me refiero a la partícula, el ni, yo siempre lo pongo, el sakini, alguna cosa hice, o sakini, no es necesario poner el ni dentro de la oración. Wakarimashita. A lo mejor aquí hay unas confusiones de vocabulario, pero lo veremos. Saki es como hace recientemente, ¿no? Hace un momento. Hace un momento, es correcto, como pasado, ¿no? Estamos hablando. Hace un momento. Y sakini hay otras palabras muy parecidas. Sakini es como adelantar o adelantado. Adelantar, ¿sí? Adelantar. Por ejemplo, hay una oración de Sakini, Fabiola-san. Sakini shukudai o shimasu. ¿Dónde kudasai, Fabiola-san? Sakini shukudai o shimasu. ¿A qué se refiere? En este caso, voy a hacer la tarea de forma adelantado. Entonces, si tú utilizas de esto, tiene que utilizar ni. Pero si tú hablas de pasado, como que hace un momento, entonces no debe de utilizar ni, sino saki nada más. No debe de utilizar de como, no es una partícula, más bien como es una parábola. ¿Desu ne? Daijoubu desu ka, Fabiola-san? はい、わかりました。もう理解できました。 Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces eso se trata de bakari desu ne. Hoka ni shimon arimasu ka? Daijoubu desu ka? Minasan daijoubu ne. Ay, ya ibas a ikimasu ka? Ay, deba, vamos a empezar siguientes. Kore yonde kudasai. Ivan-san, onegai shimasu. Va ii no ni. 話し手がそうなってほしいと思っていることと違う今の状況を、3年に思う気持ちを表す相手の行動に対してやや批判的に遅く促す。強く促すときに使うこともある。素晴らしい。ありがとうございます。ばいいのに、これを勉強していきます。話し手がそうなってほしいと思っていることと違う状況を残念に思う気持ちを表す。もしくは、相手の行動に対してやや批判的に強く促すときに使うこともあるですね。Vamos a aprender el uso de y, ba y no niですね。¿De qué se trata? Expresa decepciones por la situación actual, que es diferente de lo que el hablante desearía que ocurriera. A veces se utiliza de forma algo críticas para insistir a la otra persona a hacer algo. La forma sería la joken que, este caso es verbo, de como si, tatoeba, tabereba, mireba. Eso se refiere joken que o ikeyoshi. En este caso, kita y kereba. Si na keyoshi tiene que quitar na y luego nara, kire y nara. Tatoeba, ¿ne?
Y luego meshi, nara, i, no, ni. Y este caso, todos verbo negativos. Primero, nai que, y luego kita y kereba. Tabe, na kereba. Tocan, ¿eh? Ato, oki, ku, na kereba. Tiene que quitar i, y luego na, kirei, ya na kereba. Tiene que quitar na, y luego ame, ya na kereba. Es un ejemplo. Deba. Eso se trata de cómo uso y cómo puede utilizar afirmativo o puede ser negativos. これ読んでください、エステバンさん。お願いします。このバイト、時給がもう少し高ければいいのにな。そうだね。高、ごめんなさい。高、いいんだ。ごめんなさい。高ければいいのにな。ですね。はい。donde apareceいいのに justamente aquí, いいのにですね。はい。Y antes de i no ni sería la i keiyoshi, takai. Y caso de i keiyoshi tiene que quitar i, luego agregar kereba. Taka kereba i no ni na. Na, cuando utilizan, combina muy bien con esa i no ni, porque le dan una énfasis de que la verdad espero. Como que le dan una expresiones de que pues espero, ojalá, como dar énfasis. Entonces, en dado caso quita na, no hay problema. Y no ni ningún problema. Y nosotros también incluso utilizamos esa forma. ですね。はい。では、このバイト時給がもう少し高ければいいのにな。スペイン語で何ですか、サマンタさん。教えてください。Este empleo de medio tiempo estaría mejor o estaría bien si el salario por hora fuera un poco más alto. その通りですね。ありがとうございます。Ojalá ですね。o hubiese sido. Realmente es este caso como decepción, o sea, nunca cambiaría. La verdad, pues muy pocos, pero ojalá que el trabajo tiempo parcial, en este caso, baito ですね。Pagará un poco más por hora. GQ es un salario por hora ですね。ありがとうございます、サマンタさん。では、質問です。ルイさん、時給 es como por hora, salario por hora ですね。Entonces, salario por día, 何ですか？気球気球。わかりません。わかりません。Está bien como que caminando por ahí, pero la palabra es que no era. Ok, Luis, ありがとうございます。ファビオラさん、わかりますか？わかりません。これ難しいね。これは、こうなります。あ、どうぞ、サマンタさん、教えてください。日給。日給、すごいね。すごいね。日給ですね。その通り。じゃあ、サマンタさん、もう一つ聞きます。¿Cómo decir salario por mes? Mensual. 月給。月給、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。では、アヌアル。何ですか、サマンタさん。年給？年給。エステバンさん、どうですか？年給。年給。年給。わかりません。それわかりません。これ難しいね。これね、日給、まあ、時給ね。時給、日給、月給、la última, anualidad o pago anual sería 年収になります。Cambia. Q, la última sería año, sería 年収です。覚えてください。como que quiere decir 年給わかります。でも年給ありません。年収になります。はい、eso es muy importante. Entonces, GQ por hora, NIQ por día, GQ por mes, 年収 por año ですね。はい、ではregresamos. Entonces, esto corresponde a y no ni nace, ojalá, o hubiese sido, o espero ですね。
になっています。では皆さんこれ読みます。ステファンさん、ごめんなさい、イヴァンさん、一緒に読みましょう。お願いします。このバイト、時給がもう少し高ければいいのにな。どうぞ。このバイト、時給も少し高ければいいのにな。その通りですね。読んでください、ルーさん。どうぞ。このバイト、時給がもう少し高ければいいのにな。素晴らしい。ありがとうございます。では皆さん、vamos a trabajar con ejemplo. 例文お願いします。Me gustaría saber deseo de ustedes algo que no pudiera suceder ですね。o difícil de suceder en este caso. では、お願いします。例文どうぞ。何ですかね、岩さん。いい。難しいんだね。そう、ちょっと難しい。では、確認します。Vamos a checar la respuesta. では、エステバンさん、どうぞ。お願いします。日本への旅行中、友達に会えばいいのに。友達に、会えば、友達に会えばいいの。いいのに。わかりました。では次に行きます。ありがとうございます。イヴァンさんお願いします。はい。猫がもっと綺麗ならいいのに。猫がもっと綺麗ならいいのに。わかりました。では次、ルーさんお願いします。沖縄のビーチに、住むはいいのにな。住むがいいのにな。わかりました。では、サマンタさん、どうぞ。ちょっと長いなんだけど、単語と読書の練習もっと重ねばいいのになぁと、言われるようになりました。
わかりました。全然単語と何ですか？単語と読書。単語と読書読書。うん。はい。読書うん。の練習の練習、もっと重ねばいいのになぁと、になと、みんな、と、言われるように頼みました。頼みました。わかりました。では次、ファビオラさんどうぞ。はい。またミスチル。ミスチルのコンサートへ行くためにのチケットは簡単が取らればいいのにね。行くためにのチケットは簡単、はい簡単簡単が取らればいいのに取らればいいのに。わかりました。な。そうですね。いいのにな。わかりました。では確認していきます。まず、日本への旅行中に、これだよね。日本への旅行中に友達に会えばいいのに。エステバンさん、スペイン語で何ですか？Me hubiera gustado poder ver a mis amigos durante el viaje a Japón. その通りですね。nada más hay una detalle. 会えればいいのに。ですね。会えればいいのに。読んでください、エステバンさん。はい。日本への旅行中に友達に会えればいいのに。そうだね。ありがとうございます。Normalmente cuando utilizamos esto de como verbo, siempre utilizamos forma como poder y que, ¿desne? Entonces, en este caso, a él, eso es lo que están utilizando. Por eso, a él le va y no ni nada. Y si utilizan como aude, como verbo normal de ver o encontrar a alguien, la verdad suena como extraño. Entonces, como lo que están diciendo es, como que podría, bueno, espero que, ojalá que podría ver amigos durante viaje de Japón. ¿Desne? 大丈夫ですか、エステバンさん。はい、大丈夫です。ありがとうございます。では、イバンさん、これ何ですか、スペイン語で。そうだね。猫がもっと綺麗ならいいのに。まあ、その通りですね。綺麗y en qué sentido este caso, Iván san? Como bonito o bonito de limpio. Limpio. まあ、綺麗ならいいのに。まあ、いいか。まあ、綺麗。まあ、そうだね。まあ、他のことはないね。まあ、わかりました。大丈夫です。猫がもっと綺麗ならいいのに。大丈夫です。はい。ありがとうございます。En este caso, ojalá que sean más limpio, mi gato ですね。その通りです。では、沖縄のビーチに住むがいいのにな。これスペイン語で何ですか、ルーさQuisiera vivir en una playa de Okinawa. ん。その通りですね。Este caso mismo que Esteban San, sumu, están utilizando verbo de vivir, pero tiene que ser como poder vivir. Entonces, sume, leva. Y no ni na. Sumu es como vivir, pero aquí lo que están haciendo es sumeru. Están cambiando primero la iko que poder vivir, ¿no? Y luego conjuga forma yoken que sume leva, ¿no? Quita el lu y luego agregar leva. Ni nada más. ¿Dónde kudasai, Lu-san? 沖縄のビーチに住めればいいのにな。そうだね。いいのにな。いやー、でも難しいね。とかね。簡単じゃないね。はい、ありがとうございます。これ、サマンタさん、単語と読書の練習をもっと重ねればいいのになと言われるように頼みました。スペイン語で何ですか？言いたいのは、多分、前世からの部分が必要と思いますけど、quise decir como,
Me pidieron que, como, estaría bien que fueras como acumulando más práctica de vocabulario y lectura. わかりました。Vamos a estar corrigiendo. Primero, 単語 OK だね。私ごめんなさい。カタカナじゃないです。漢字ね。はい。単語と読書。読書は lectura ではなくて、como leer libro. Realmente, como hablamos de un ejercicio de lectura, no es 読書, sino, Ivánさん。わからない。これは読解ですね。どっか。はい。読解と言います。読解の練習をもっと重ねればいいのにな、と言われるように頼みました。Aquí vamos a cambiar. Hasta aquí bien. なと言われましたの方がいいね。シンプル。はい。これ読んでください。サマンタさん。単語と読解の練習をもっと重ねればいいのになと言われました。その通りだね。Samantha san, arigatou gozaimasu. Eso se trata. En este caso entiendo que como pidió, sí, pero mejor como decir siempre. Pero entendemos al mismo tiempo que si algo te dijo, entonces como que indirectamente pidiendo por contexto. ですね。素晴らしい、Samantha san, arigatou gozaimasu. ではこれ。ミスチルのコンサートへ行くためのチケットは簡単が取らればいいのにな。スペイン語で何ですか、ファビオラさん。はい。Ojalá fuera fácil obtener boletos para ir a un concierto de Mr. Children. いいですね。nada más hay unos detalles. Primero, ミスチルのコンサートへ行くためにの。行くためのですね。Cuando hablamos una para y un adjetivo, digo, perdón, un sustantivo, no es ために, sino ためのチケットですね。y luego チケットがの方がいいね。簡単に, y luego aquí hay que cambiar 取ればいいのにな. Mismo, tiene que utilizar forma poder. Toru es como pues sacar, tomar, pero aquí lo que están utilizando toreru, entonces como poder, y luego tore leva, eso justamente aquí aparece. Y no ni na, entonces esto ga cantan. ¿Y por qué cambio cantan ni? Porque es que cantan de forma fácil, o sea, está conjunto verbo de toreru, entonces tiene que ser un adverbio. Adverbio siempre tiene que trabajar o terminar con ni, ですね。entonces, 簡単に取れればいいのにな。読んでください。ファビオラさん、お願いします。はい。ミチルのコンサートへ行くためのチケットが簡単に取れればいいのにな。そうだね。いいのにな。でも、まあ、大変でしょうね。難しいですね。っていう話ですね。はい、難しいね。ありがとうございます。Muy bien, eso se trata de uso de いいのにですね。presencial、ごめんなさい、イバンさん、大丈夫ですか？はい、サマンタさん、ルーさん、エステバンさん、ファビオラさん、大丈夫ですか？はい、ルイさん、大丈夫？インターネット。ダメかな？わかりました。では、vamos a seguir。次ですね。これ、見せてもらってもいいですか？これを勉強していきます。では、どう使う？イバンさん、読んでください。手もらって。手もらってもいいですか？は、相手に申し訳ないという気持ちを持って何々言ってくださいという態度に使われる。親しくない人にはていただきたいんですが、どういった方がいいよ。良い。方がいいよ。良いですね。ありがとうございます。では、最後、手もらってもいいですか？これを勉強します。¿De qué se trata? Se utiliza para pedirle a otra persona que hagan algo y expresando el sentimiento como disculpe. Disculpe por molestarte en ese sentido. Ahora, moratte mo ii desu ka, eso es lo que vamos a aprender, pero pudiera utilizar en lugar de moratte mo ii desu ka, te itadakitai desu ga.
mismo, pero te itadakitaiんですが sería más formal que te moratte mo ii desu ka? ですね。では、これ読んでください、エステバンさん。お願いします。悪いけど、ちょっとこの机、うん、忘れちゃった。これ、エステバンさん。これ。ほいって。ほいって。難しいかな。これは、運ぶですね。運ぶの、手伝ってもらってもいい？そうですね。ありがとうございます。悪いけど、ちょっとこの机運ぶのを手伝ってもらってもいいですね。Este caso están quitando desu ka y para que sea más como coloquial ですね。では、悪いけど、bueno, これね、手伝ってもらってもいいですかですね。はい。では、悪いけど、ちょっとこの机運ぶのを手伝ってもらってもいい？これ、ルイさん、スペイン語で何ですか？教えてください。Oye, disculpa, pero ¿podrías ayudarme a mover este escritorio? その通りですね。ありがとうございます。その通りです。como una, pedir un favor ですね。disculpe, 悪いけど、よく使いますね。pero una forma muy coloquial ですね。Por ejemplo, Luis Sam no puede decir esa 悪いけどa jefe, nunca puede utilizar. Sí, entonces le va a regañar de que, pues, ¿de qué 悪いけど? 悪いわ。así puede decir, 悪いです。言われます。はい。ちょっとこの机運ぶの手伝ってもらってもいいですね。Esta parte, 手伝ってもらってもいいですか? Eso como un poco más formal. Y si usted dice, 手伝っていただきたいんですが, entonces, mucho más formal ですね。はい。Pero no quiero que ustedes utilizando a jefe de que 手伝ってもらいただきたいんですが, la verdad, no pedimos a jefe. Entonces, no debe de utilizarla normalmente la empresa de que esta palabra, pero en este caso sentido como desconocido, o puede ser otra área, ¿no? Yo ya nos vimos en la empresa, pero quiero que me eche las manos. Entonces, 手伝っていただきたいんですが、イバンさん、大丈夫ですかとかね。大丈夫ですよ。とかですね、になります。はい。Eso se trata de, bueno, en este caso puedo pedirte que, pues,この辺ですね、になります。はい。では皆さんこれ読みます。繰り返してください。イバンさん読みましょう。悪いけど、ちょっとこの机運ぶの手伝ってもらってもいい？どうぞ。悪いけど、ちょっとこの机運ぶの手伝ってもらってもいい？その通りだね。ありがとうございます。では読んでください。ファビオラさん、お願いします。はい。悪いけど、ちょっとこの机運ぶの手伝ってもらってもいい？その通りだね。ありがとうございます。素晴らしい。Muy bien, entonces vamos a trabajar con este ejemplo. Levon, お願いします。utilizando もらってもいいですか? O puede ser もらってもいい o もらっていただきたいんですが、cualquiera de ellos. お願いします。
では、確認します。Vamos a checar respuesta. では、イバンさん、どうぞ。はい。はい。今日たくさん仕事があるから、働き続けていただきたいんです。働き続けていただきたいんですか？たいですが、わかりました。ありがとうございます。では、次に行きます。ルースさん、どうぞ。Aún no termino, bueno, わかりました。大丈夫です。では、ルイさん、お願いします。すいません。写真撮ってもらっていいですか？すいません。写真撮ってもらっても、写真撮ってもらってもいいですか？わかりました。はい。では次、ファビオラさん、どうぞ。はい。もう一度ゲームのルールを説明してもらっていいですか？ゲームのルールを、ゲームルールを説明してもらっていいですか？わかりました。では次に行きます。エステバンさん、どうぞ。食事のお金を忘れちゃって、お金を貸してもらってもいい？忘れちゃって、お金を貸してもらってもいい？もらってもいい。わかりました。はい、もらってもいい。ありがとうございます。では、サマンタさん、どうぞ。私もステワンと一緒の例文を書きました。少し変わりますね。はい財布を忘れてしまったので、まあ、5万ペソとか借りてもらっていいの？ 5万ペソ ?5 万ペソ何ですか5万ペソ、を借りてもらってもいいの？借りてもらってもいいの？うん。わかりました。ありがとうございます。では確認します。まず今日はたくさん仕事終わるから働き続けていただきたいんですが、これ何ですか、イバンさん。Puede seguir trabajando, por favor, porque hoy hubo mucho trabajo. ありがとうございます。Pero en este caso entiendo que como que seguir trabajando, pero realmente no utilizan de esta forma, sino 働いての方がいいね。働いていただきたいんですが、como que suena mejor. Bien, entonces 読んでください、イバンさん。今日たくさん仕事があるから働いていただきたいんですが。そうだね。ありがとうございます。働き続ける。La verdad, como que suena un poco extraño, como no tanto de gramática, más bien como que como suena ですね。はい。では、ありがとうございます。次。すいません、写真を撮ってもらってもいいですか？何ですか、ルイさん。Disculpe, ¿podría tomarme una foto, por favor? その通りですね。これ、ルイさん、si quieres hacer un más formal, ¿cómo sería? 写真撮って、わかりません。すみません。覚えてません。これですね。いただきたいんですが。お願いします、ルイさん。もう一度、どうぞ。すいません。写真撮ってもらっていただきたいんですか？directos, no 撮ってもらう、sino 撮っていただきたいんです。もう一度お願いします、ルイさん。desde 写真、どうぞ。すいません。写真を撮っていただきたいんですか？そうですね。entonces suena más formal. その通りです、ルイさん。ありがとうございます。次、もう一度ゲームのルールを説明してもらってもいいですか？これ何ですか、ファビオラさん。はい。podría
enseñarme nuevamente las reglas de este juego? その通りですね。素晴らしい。ありがとうございます。はい。では次、食事のお金を忘れちゃってお金を貸してもらってもいい？何ですか、エステバンさん。教えてください。Olvidé el dinero de la comida. ¿Me puedes prestar dinero? その通りですね。素晴らしい、エステバンさん。ありがとうございます。La última、サマンタさん。財布を、忘れてしまったので、5万ペソを借りてもらってもいいの？これは借りるじゃなくて、貸してもらっていい。まあ、いいの？まあ、これでいいかな。これ読んでください、サマンタさん。Se me olvidó mi cartera, entonces, ¿me pudieras prestar como 50,000 pesos? そうだね。ありがとうございます。50,000 pesos。すごいね。気をつけてね。借りる。Sería la tú vas a pasu, ¿no? Era al revés. Entonces tenga mucho cuidado de usos. Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien. Entonces, eso se trata de todo. Se trata del día de hoy. Rusan, dozo. ¿De qué kana? Dozo. はい。はい。車はここに駐車してもらっていいですか？駐車してもらってもいいですか？これはね、車をだね。車をここに読んでください。車をここに駐車してもらいいですか？もらってもいいですか？ですね。駐車、これスペイン語で何ですか？¿Puedo estacionar el coche aquí? そうだね。estacionarse sería 駐車になります。覚えてください。大切です。Muy bien, entonces nuevamente, eso se trata del día de hoy. Con eso terminamos la clase de hoy y la tarea. Shukudai desu ne. Shukudai sería justo las lecciones que terminamos. Sería lecciones 7.2. Y también las revisiones de lecciones que corresponden 7 desu ne. Onegai y shimasu. Muy bien, entonces con eso terminamos clases. Antes de terminar, Iván-san, ¿質問ありますか？大丈夫？サマンタさん、ルースさん、ファビオラさん、エステバンさん、ルイスさん、大丈夫ですか？はい、サマンタさん、質問どうぞ。先々週わからないけど、はい先生は、なんていうの、毎週の水曜日なんか会話練習を行っているって言われましたけど、明日も、しますか？明日ないです。毎週じゃないですね。毎週じゃなくて、アミーゴスオンラインかな？オンラインアミーゴスかな？はい。それね、できませんでした。人がいなくて。そう、人が足りなくて、日本人ね。私の生徒がいたんですけど、なので、またちょっと連絡をします。はい。はい、よろしくお願いします。はい、他に質問ありますか？大丈夫ですか？大丈夫ね。イバンさん、OK。はい、わかりました。サマンタさん、ちょっと待ってください。お願いします。では皆さん、今日の、はい、クラスを終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。